अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि इंतहाई खौफनाक भी है। ये आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि अगर उस टाइम हम वहाँ होते तो क्या करते। इस कहानी में एक ऐसी मिस्ट्री छुपी है जिसे आज तक वर्ल्ड वाइड कोई भी सॉल्व ना कर पाया। कहानी शुरू करने से पहले ज़रा इमेजिन करें कि आधी रात के वक्त 2 बज रहे हैं। आप एक सुनसान जगह पर खड़े हैं। रास्ते पर सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा। अचानक से आपको दिखता है कि सामने से एक बस आ रही है। आपको इस बस में चढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इस रास्ते पर और कोई गाड़ी भी नहीं और आपके घर को जाने वाली ये आखिरी बस है। कोई और होता तो लाजमी इस बस पर चढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर आपको कैसा लगेगा ये सुनने में कि ये जो आखिरी बस है आपको आपके घर ले जाने के बजाय असल में आपको एक अलग ही जगह पर ले जाने वाली है, जहाँ पर पहुँचने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के बाद ऐसे ऐसे हादसात होंगे कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अब ये सारी बातें तो आपने इमेजिन कर ली होंगी, लेकिन चाइना के एक पैसेंजर ने इसको फील किया था अपनी नज़रों के सामने। और कई बार आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जहाँ पर आपको अपनी सोच पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखना होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ फैसले आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरे में डाल सकते हैं और कभी कभार कुछ किए गए फैसले आपको बचा भी सकते हैं। और ये सारी बातें मैं क्यों कर रही हूँ ये आपको वीडियो के आखिर में समझ आएगा। तो आइए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पहले भी बताया था, ये कहानी चाइना की है। चाइना में एक बस रूट है जिसका नंबर है 375, जो कि यांगमिंग से प्रेग्नेंट हिल तक का सफ़र करती है। इन दोनों जगह के बीच में ज़्यादा फासला नहीं है, तकरीबन 16 किलोमीटर का फासला होगा। ये बस वैसे तो आम सी बस है, लेकिन ये रात लेट नाइट काम करने वालों के लिए है। और ऐसे ही एक दिन 14 नवंबर 1995 की आधी रात के वक्त ये बस वैसे ही अपने नॉर्मल रूट पर चल रही थी कि एक जगह कुछ पैसेंजर्स खड़े नज़र आए। इस जगह का नाम था समर पैलेस। वो कुल 4 लोग थे, जिनमें 2 मियाँ बीवी, एक बूढ़ी औरत और एक नौजवान लड़का था। बस ड्राइवर ने उनको सवार करने के लिए बस को रोका। उनके बस में चढ़ने से पहले बस में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक बस ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। बस में सवार होकर वो कपल बस ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ गए, जबकि वो बूढ़ी औरत और लड़का उसी से पीछे वाली आमने सामने वाली सीट्स पर बैठ गए। बस अपने सफ़र पर रवाना हुई। ये बस का आखिरी राउंड था और उसके बाद बस ड्राइवर ने इन पैसेंजर्स को उतारकर बस को उसकी पार्किंग में खड़ा कर देना था। बस थोड़ा आगे चली तो धुंध बढ़ गई। फुल लाइट्स खोलने के बावजूद भी आगे का मंजर साफ नज़र नहीं आ रहा था। एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इसलिए बस ड्राइवर ने ये बात सजेस्ट की कि क्या हमें इसी रास्ते से जाना चाहिए या हमें दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए। तो कंडक्टर, बूढ़ी औरत और नौजवान लड़का तो इस बात पर अग्री थे, मगर वो कपल इनकारी था कि नहीं, हम लोगों का 1-2 मिनट का रास्ता है तो हमें इसी टर्न पर उतार दीजिएगा। ये इस रूट का फाइनल टर्न था। अगले टर्न से पहले ये बस का फाइनल स्टॉप था, लेकिन वो कपल वहीं पर उतर गए। अब बस में कुल 4 लोग बचे थे। अंधेरी रात थी और रास्ते में एकदम सन्नाटा था। जंगलों जैसा रास्ता था, आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। चूँकि बस में सवार एक दूसरे को जानते नहीं थे तो बाहर का नज़ारा देखकर लुत्फ़ उठाने लगे। इसी वक्त बस ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई। वो नौजवान लड़का एकदम गुस्से में आकर बस ड्राइवर पर गुस्सा करने लगा कि आप इतने सुनसान रास्ते पर किस तरह ब्रेक लगा सकते हैं। ड्राइवर ने बताया कि सामने देखिए, रास्ते में 3 लोग खड़े हैं और उन्होंने ही रुकने का इशारा किया है। कहानी शुरू करने से पहले ज़रा इमेजिन करें कि आधी रात के वक्त 2 बज रहे हैं। आप एक सुनसान जगह पर खड़े हैं। रास्ते पर सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा। अचानक से आपको दिखता है कि सामने से एक बस आ रही है। आपको इस बस में चढ़ना ही पड़ेगा
کیونکہ اس راستے پر اور کوئی گاڑی بھی نہیں اور آپ کے گھر کو جانے والی یہ آخری بس ہے۔ کوئی اور ہوتا تو لازمی اس بس پر چڑھ جاتا۔ لیکن یہاں پر آپ کو کیسا لگے گا یہ سننے میں کہ یہ جو آخری بس ہے آپ کو آپ کے گھر لے جانے کے بجائے اصل میں آپ کو ایک الگ ہی جگہ پر لے جانے والی ہے، جہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کی روح کانپ اٹھے گی، کیونکہ وہاں پر پہنچنے کے بعد ایسے ایسے حادثات ہوں گے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس کنڈکٹر کی ان سب باتوں کے باوجود بھی اس بوڑھی عورت کی تسلی نہ ہوئی کہ یہ کنڈکٹر کیوں اتنی کلیریفیکیشن دے رہی ہے۔ یہ بات یہ لوگ خود بھی بتا سکتے تھے، اور یہ جو بیچ والا بندہ ہے اس کے بال آگے کی طرف کیوں ہیں؟ یہ سب سوال اس کے ذہن میں گھومنے لگے، مگر پھر بھی وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر جا بیٹھی اور اپنی ترچھی نظر سے ان لوگوں پر نظر رکھنے لگی۔ راستہ بہت کم بچا تھا، وہ پریگننٹ ہل کے بہت نزدیک تھے۔ بس اب واپسی اسی روٹ پر آ گئی تھی جس روٹ پر انہوں نے آلریڈی سفر کرنا تھا، مگر دھند کی وجہ سے راستہ بدلا تھا۔ رات بہت تاریک ہو چکی تھی، بس میں ایک دم سناٹا تھا، مگر بس ڈرائیور کو بہت زیادہ نیند آنے لگی۔ اس کی آنکھیں بار بار بند ہونے لگیں، مگر ایک دم سے اسے ہوش آیا اور اس نے دیکھا کہ بس کے آگے سے ایک کالی بلی گزر رہی ہے۔ اس نے ایک دم بریک لگائی اور وہ بوڑھی عورت ایک دم جھٹکے سے اس نوجوان پر جا گزری۔ اس لڑکے نے اس بوڑھی عورت سے خیریت پوچھی، مگر وہ بوڑھی عورت منہ چڑھا کر خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بوڑھی عورت پھر سے کھڑی ہو کر شور مچانے لگی کہ اس کا پرس نہیں مل رہا، اور اس نے اس چیز کا الزام اس لڑکے پہ لگایا کہ جب وہ گری تھی اس لڑکے نے اس کا پرس چرا لیا۔ وہ لڑکا حیرانی سے اپنی وضاحت دینے لگا کہ اس نے نہیں چرایا، مگر وہ بوڑھی عورت ماننے پر تیار ہی نہ تھی۔ اس نے اس لڑکے کو تھپڑ بھی مار دیا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر بس ڈرائیور نے کہا، آپ کو یہ سب چیزیں یہاں نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اتر جانا چاہیے اور پاس ہی ایک پولیس اسٹیشن ہے، وہاں جا کر آپ اپنا مسئلہ حل کیجیے۔ جس وقت وہ لڑ رہے تھے اس بوڑھی عورت کو اس بیچ والے آدمی کے عجیب طریقے سے ہنسنے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس کے بعد ان دونوں کو اتار دیا گیا۔ اترنے کے بعد وہ لڑکا بہت ڈرا ہوا تھا کہ اب اسے پولیس اسٹیشن جانا ہوگا، جبکہ وہ بوڑھی عورت بہت مطمئن سی دکھ رہی تھی۔ اس لڑکے نے بوڑھی عورت سے سوال کیا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، جبکہ آپ بھی جانتی ہیں کہ میں نے آپ کا پرس نہیں چرایا۔ اس عورت نے جواب میں اس لڑکے کو کہا کہ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، یا یوں کہہ لو کہ میں نے تمہاری آج جان بچائی ہے۔ وہ لڑکا حیرانگی سے بوڑھی عورت کو دیکھنے لگا، تو اس کا تجسس ختم کرتے ہوئے بوڑھی عورت نے اس کو بتایا کہ جب سے وہ 3 لوگ بس میں سوار ہوئے تھے اس بوڑھی عورت کو کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی، کہ کچھ تو ایسا ہے ان کے بارے میں جو غلط ہے۔ اس لیے وہ مسلسل ان کے اوپر نظر رکھے ہوئی تھی کہ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس بیچ والے آدمی کے بال اس کے آگے سے ہٹے، تو اس عورت نے دیکھا کہ اس آدمی کی تو شکل ہی نہیں ہے، یعنی وہ ایک فیس لیس گھوسٹ ہے۔ اور جب میں نے ان تینوں کے پیر دیکھے تو ان تینوں کے پیر بھی نہیں تھے، اس لیے میں نے یہ سب کر کے اس بس سے اترنے کا انتظام کیا۔ یہ تمام باتیں سن کر وہ لڑکا اس عورت کا بہت شکر گزار ہوا، اور ساتھ ساتھ اس نے اس عورت کو یہ بھی کہا کہ ہماری جانیں تو بچ گئی، لیکن وہ جو بس ڈرائیور اور کنڈکٹر ہیں ہمیں ان کی جان بچانے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ یہاں نزدیک میں ہی پولیس اسٹیشن ہے، ہم وہاں جاتے ہیں اور ان کو اس سب بات سے آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں جہاں پر بھی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے پولیس والے ان چیزوں کو نہیں مانتے، اور سیم ایسا اس بوڑھی عورت اور لڑکے کے ساتھ ہوا۔ جب وہ کمپلین کرنے کے لیے گئے تو پولیس والوں نے ان کی باتوں پہ بلیو نہیں کیا اور ان کو انکار کر دیا رپورٹ درج کرنے سے۔ تو وہ لڑکا اور بوڑھی عورت یہ سوچ کر واپس چلے گئے کہ ہم ان کی جان تو نہ بچا سکے لیکن کم از کم اپنی جان تو ہم نے بچا لی۔ ابھی آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ ہارر سٹوری یہیں پر ختم ہو گئی، لیکن نہیں، ابھی تو اصل مسٹری اور اصل ہارر شروع ہوا ہے۔ تو دوستو 14 نومبر 1995 کو یہ بس اپنی ڈیسٹینیشن پر جانے کے لیے نکلی ضرور تھی، لیکن یہ کبھی پہنچی ہی نہیں۔ پولیس کو جیسے اس بات کا پتہ لگا تو انہیں وہ بوڑھی عورت اور لڑکا یاد آئے۔ پھر وہ 15 نومبر کو اس بس کو ڈھونڈنے نکلے، اور جب انہوں نے تمام راستے کے CCTV فوٹیجز
चेक किए तो एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि जिस जगह पर वो बूढ़ी औरत और लड़का उतरे थे वहीं तक का इस बस का सीसीटीवी फुटेज मौजूद था। इसके आगे किसी भी सीसीटीवी कैमरा में इस बस की फुटेज कैप्चर नहीं हुई थी। पूरा दिन इस बस को ढूंढने के बावजूद भी वो बस उन्हें ना मिली। उसके अगले दिन उन्हें उस बस का पता चला। वो सब भागते हुए वहाँ पहुँचे और जाते वक्त उन्हें एक बात पता चली कि वो बस फ्रैंकलिन हिल के आसपास नहीं है बल्कि इससे 100 किलोमीटर दूर एक नदी में डूबी हुई है। जब बस को बाहर निकाला गया तो उसके अंदर देखकर वो सब के सब शॉक रह गए। इस बस में थी 3 लाशें, एक बस ड्राइवर की, दूसरी बस कंडक्टर की और तीसरी उस बीच वाले आदमी की। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि सिर्फ 2 दिन हुए थे इन लोगों को मरे हुए, मगर इन लोगों की बॉडीज़ पूरी तरह डिकम्पोज हो चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ 2 दिन में ये पॉसिबल कैसे है। दूसरी बात ये कि बस विदाउट एनी स्टॉप 100 किलोमीटर की दूरी पर फ्रैंकलिन हिल से आई कैसे। इसकी पेट्रोल टैंकी भी चेक की गई मगर उसमें पेट्रोल की एक बूंद भी ना थी, मगर एक चीज़ ज़रूर मिली थी और वो था खून। आज तक इन तमाम सवालों के जवाब किसी को ना मिल सके कि वो बस जिसमें फ्रैंकलिन हिल तक का पेट्रोल था इतनी दूर कैसे पहुंची। 2 दिन में लाशें इतना डिकम्पोज कैसे हो गई। इस बस का कोई सीसीटीवी फुटेज क्यों ना था सिवाय उस जगह के जहां उस बूढ़ी औरत और लड़के को उतारा गया था। और सबसे बढ़कर ये बात कि उस बीच वाले आदमी के साथ 2 लोग कौन थे। क्या वो कोई भूत प्रेत थे या ऐसी कोई असीबी ताकत थी कि जिन्होंने उस आदमी को मारने के बाद उस बस कंडक्टर और बस ड्राइवर को मार के नदी में फेंक दिया। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बस एक बात कहना चाहूँगी कि आप जब भी रात के टाइम ट्रैवल करें तो कोशिश करें ड्राइवर जिसके साथ भी आप सफ़र कर रहे हैं उसको उस रास्ते से लेकर जाएं जो आपका जाना पहचाना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लग रहा हो कि आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं बट असल हकीकत में आप सिर्फ अकेले ही ट्रैवल कर रहे हो।